प्रकाश विषयटा देखुले बोधे आज्ञा आज्ञा सेटा जो आप कहले निश्वास जीवाटा प्राण निश्वास आसवाटा अपान पवन पवन 5 प्रकार प्राण अपान समान उदान ध्यान एगुड़ा कहले आम जो 21,617 निश्वास जो जीवा आसा करुच्ची प्रतिदिन जो गुरु दीक्षा नहीं से दीक्षा सहित आपण कथा प्राय 90% मिसुची आज्ञा आउ 10% मिसु ना टे मिसुनी से आपको पचारि से जोटा न मिसुची सेटा सेमानकर किछि त्रुटि थिबो हमर को त्रुटि नाही कोंतु जे पचारिया कथा आज्ञा ये जो आपण भी कहती किसी किसी जगह जे कंठरे रहिले हमर जो शिव पार्वती हृदय लक्ष्मी नारायण नाभि ब्रह्मा सावित्री बोली जो आपण कहउचंती जे सी जो प्राण वायु जो 5 प्रकार प्राण अपान समान उदान व्यान जो 5टी कहले आमे जो निश्वास नौचे आ छाड़ुचे से भी तांकर भी आम गुरु कहते सोहम सोहमर अर्थटा कौन सेटा मु जान नै सेटा तुम गुरु को पचारिबो आज्ञा आज्ञा से कहि परिबो से गुरु घर पाठ तमे आमु केमिति कहउचो ना ना सी माने सी तांकर भी सत्संग दउचंदी हमर एमबी यूट्यूब रे भी छाड़ुचंदी सुन गुरु को कथा को तमे बाहर केमिति प्रकाश करछो आज्ञा आज्ञा शिष्य जो सुन गुरु को कथा शिष्य बाहर प्रकाश करबा अर्थ ताको कह जाय गुरुद्रोही यूट्यूब रे सब आड़े कहूँ गुरु से राम नाम दिंतु हरि नाम दिंतु कृष्ण नाम दिंतु बा न दिंतु जहाँ दिंतु आलू सारू गुरु जोटा को देले सेटा को गुप्त रे रखा जाए माने मु सेटा जे आपन को कहिनी माने गुरु जोटा मते देइछन मु आपन को कहूनी माने मु जोटा मु पताची से सब कथा गुडा को फोन रे केई का को कहंती ना मैं मु आपन को से विषय रे आगे कहूनी ना ना आपण जहाटा कहउचंदी सेटा मो पाख न आसी कि फोन रे कहबा ठीक हितोय के आपण समस्त कथाटा बुझौचंदी बोली बुझा मु जो कथा बुझौची मो गुरुकर नियम जेतिक सेतिक रे बुझौची नियम बहिर्भूत जिनस मु का को बुझौने नहीं आज्ञा विशंबर आपण खराब होचंदी कि ना मु कहा को खराब भाबे ना मु तुमको उचित कथाटा कहे मु को न तमे जहा को गुरु कलो हैला गुरु ठारू जोटा प्राप्त होला सेटा अन्य लोक को कहबा अनुचित कहबा द्वारा कोन हुए मु बुझे दोची सुनो ये कहबा द्वारा आर गोटे उदाहरण दउ सुनो हमर निगमानंद थरे जेतेले किछि गोटे विभूति पाइले हैला पाई साले तांको सबडे तांको हळदिया हळदिया देखाउतला जने साधु को एई समय भेट हेले तांको पाद धरी जुआन हेले जिमि तांकर सेटा पळेला तेणु तमे गुरु को कथा को अन्य लोक आगे कहबा अर्थ तम गुरु तुमको जेतिकी श्रद्धारे तम ऊपर शक्ति संचार करिथिबे से दिन सेटा उड़ी जीवो बुझिल कि तेणु तुम ये सब कथा एमती पचारती नहीं ये छुआलिया कथा बुझिपाल तुम किसी बुझापी पड़ो आमर भागवत कौच तद्विधि प्रणिपासेन परिप्रश्न सेवया उपदेखती ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शन गीतार कथा कहुई तेणु आउ भागवत कहुई सुख चरण तले पड़ी कहे परीक्षा कर दौड़ी सुख चरण रे लंकम की पड़ी हाथ जोड़ी बसी सी पचार माने जेतेले आशीर्वाद हम से कहे न से न कहे तो बुझिपाल ना तत्व ज्ञानटा एत सस्ता नुहे जे किए क्या कहीदेव आपण घरे गोटे सुना अच्छी से सुनाटा समिति कहीदेवे ना करवा अर्थ पुलिस आसो बांध जी अधिकारी कह जाए यही कथा शिव पार्वती की एकाब्र कानन तत्व ज्ञान कौन करते लुचे कही सम्मुखें कही नहीं कौन बुझीपार ना तुम गुरु करके पचार नहीं नहीं मु सेटा आज्ञा गुरु जोटा मत मंत्र देछन मु आपन सेटा पचार माने मो कहबार अर्थ आज्ञा दियो न दो से कथा गुडा मते काई पचारछो तुम गुरु को मु कहूची सुनो गुरु जेहेतु करिछ से कथा गुरु को पचार गुरु आम हिंदू शास्त्र गुरुवादर गोटे कथा आम समस्त परिचालित हेचु हिंदू शास्त्र छाड़देले हिंदू सनातन धर्म को छाड़देले आउ कोटी गुरुवादर प्राय कोटी अच्छी कौन कहे मुझे कहीपरि आमर गुरु चीज कथा अच्छी तेणु तुम जदि किसी जानवर अच्छी तमें मो पाखक आस मुझे तुमको ये बसिक सब बुझेदेवी ना ना मु टिके आज्ञा पचारुली गोटे कथा कौन कि जोटा आमर 21,617 जो गोटे कथा थर कली द्वितीय बार कहीं मत प्रश्न हो मुझे तुमर पचार कथा मो पाखक आस फोन रे किसी पचार हाँ कौन है आउ थे ब्रह्मचर्य पालन नकली नुहे जति जति नहले गृहे नाही किछि प्रीति एटा लिखाई आ गोटे जगह लिखाई
ରତି ଛାଡି କିଏ ଜତି ହେଲେଣି ବୁଝିହଉଛି ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ହଁ ସେ ଯାହା କଲେ ଦିଟା କଥା ଠିକ ଠିକ ହଁ କଣ ଏପଟରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେପଟେ କହିଛନ୍ତି ରତି ଛାଡି କିଏ ଜତି ରତି ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିନା? ହଁ ସେଇଗୁଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଟା କଣ ନା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କଥାଟା କଣ କୁହ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ନୁହେଁ ଜତି। କୌଣସି ଲୋକ ଜତି ଅର୍ଥ ସଂଯମ ହଁ ସଂଯମୀ ସଂଯମୀ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ମଣିଷ ସଂଯମୀ ହେଇପାରିବନି। କେମିତି ସଂଯମୀ ହବ? ହଁ ଠିକ କଥା ଏଟା ଠିକ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟରେ କହୁଛି କଣ? ହଁ ରତି ଛାଡି ବଳଦ କି ଜତି ହେଲେଣି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ରତି ଛାଡି ବଳଦ କିଏ ଜତି ହେଲେଣି। ନାଇଁ କଥାଟା ତମେ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା କରି କହୁଛ। ତାର ଦିଟା ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣ। ଯେ ବାୟା ଗୀତା ଲାଗିଛି ଭାଲୁ ନଖ ବାଳ ନ କାଟି କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେଣି, ରତି ନ କରିଣ ବଳଦ କେବେ ଜତି ହେଲେଣି। କଣ ବୁଝିଲ କି? ଯେ ତା ଅର୍ଥ ଯେ ତମେ ଖାଲି ମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ନ କରି ଖାଲି ନଖ ବାଳ ଛାଡିଦେଲେ ବୁଝିଲ କି ଭାଲୁ ନଖ ବାଳ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେଣି। ତମେ କେବେ ହେଲେ ଯେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ନ କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ କରି ସଦ୍ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିକି ତମେ ଖାଲି ନଖ ବାଳ ଗୁଡାକ ଛାଡିଦେଲେ ତମେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ହେଲା। ଆଉ ତମେ ସଂଯତ ଜତି ସଂଯତ ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକିରି ଯଦି ତମେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିପାରିଲ ସେ ବଳଦ ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ବଳଦ କଣ କରେ ନା ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେ ମାଲିକର ସେ ମାନେ ସେବା କରିକି ଯାଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ସବୁ ବଳଦ ଗୁଡାକ ପଳେଇଯିବେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଖାଲି ତମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ହେଲା ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲ, ଭଗବତ କଥା ନ ଜାଣିଲ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ କଲ, ତମେ ବଳଦ ସହିତ ସମାନ, ତମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଆର ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ ଯେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କଥା କଲ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ତମେ କେବେ ହେଲେ ଜତି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ରତି ନ କଲେ ତମେ କେବେ ଜତି ହେଇପାରିବନି। ରତି ଅର୍ଥ କଣ ନା ରମଣ କରିବା। ତମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ସଂଯମୀ ହେଲ, ଆଉ ସଂଯମୀ ହେଇକି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ରମଣ ନ କରିପାରିଲ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ରତି ନ କରିପାରିଲ, ତମେ କେମିତି ଜତି ହେଲ? ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କଥା ଅଲଗା, ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ତେଣୁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମତେ କହିଲ ଆମେ ତମେ କଣ ମୁଁ କଣ ସମସ୍ତେ କଣ ଏଇ ଏକଚରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ରତି କରିବା। ରତି ଅର୍ଥ ତମେ ସଂସାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବୁଥିଲ, ବୁଝିଲ? ନାହିଁ, ରତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମେ ରତି। ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ତମେ ରମଣ ନ କରିପାରିବ, ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କଲେ ତମେ ହେଲ ମାନେ ଜତି ହେଲା। ଏଣେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ସେଣେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରିବ। ରମଣ ଅର୍ଥ କଣ? ଯିଏ ରମଣ କରେ ତାକୁ ରାମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ରାମ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାମ ସର୍ବ ଘଟେ ରମନ୍ତି। ରାମ ଅର୍ଥ ରମଣ କରିବା। ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ରମଣ କରେ ହେଲା କି, ସିଏ ହଉଛି ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଠେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତାକୁ ଏମିତି ଅର୍ଥରେ ବୁଝା ଯାଇଛି ନା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଇଡା ନାଡିରେ ଯୋଉ ଇଏ କଲେ, ଆମର ସାଧନ କଲେ ଯେ ତାର ଅଧଗତି ହୁଏ। କୁହ। ତାପରେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ସାଧନା କଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମର ପବନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଲୟ କରିକି ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ସେଟା ପବନକୁ ଧରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ କଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମୁଁ କେତେଟା ସାଧୁ ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ନା ଦେହଟା ଗରମ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ବୁଝି ହଉଛି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିରେ କଲେ କଣ ଶୀତଳ ରହେ, ତମେ ଅଧିକା ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି, ଶୁଣ। ସାଧୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି
आज्ञा आमर ईड़ा नाड़ीटा हूँ अमृत नाड़ी ईड़ा नाड़ी हाँ आज्ञा पिंगला नाड़ीटा हूँ विष नाड़ी आज्ञा कौन बुझिपार कि आज्ञा तेणु पिंगला नाड़ी साधन कले तुम विष अधिक हम जो थी कि तुम किसी कर नहीं बुझल कि किंतु से जो अमृत आ विष आज्ञा ये दीटा हूँ कौन जे शिव आज्ञा शिव विश्व को भक्षण करथिले ना नहीं आज्ञा भक्षण कर मर जाइथिले ना ना मर नथिले तार कारण हूँ कौन शिव मध्य विश्व को भक्षण कर पारथिले तेणु अवधूता माने कहती तमे विश्व को मध्य भक्षण करके ताको अमृत रे परिणत करो जे पिंगला नाटा हला विष हला ताकू तमे अमृत करो अर्थात ईड़ा नाड़ी रो अमृत को आनी जदि पिंगला नाड़ी रे तमे संजोग करिवो अच्छा तेणु पिंगला नाड़ी रे विषटा तमर अमृत हो आमर जो पिंगला नाड़ी जो थी आम जो दृष्टि दबा नाश अग्रे को ऑटोमेटिक ये त्रिकुट को ये तमे से विषय आम एपिसोड बोधे भल भाव देखुना ना मु शुणी देखी बुझे दौची शुण तुम त्रिकुट तुम लाड़े तो कहीं नहीं नाले तो ना आप जो कहले मु कहली तो बुझे शुण मु बुझे शुण त्रिकुट कहीं एम लाड़ित हवा गोटे नड़िया गछरे नड़िया गछ ऊपर नड़ियाटे फली ना नाई तेणु आम तोलिया अटा तो लाड़ित हो कि तले तुम सीढ़ी खोजु ना कि चढ़िया चेष्टा करना खाली कह मोर नड़िया दरकार किमी हम कहना मत बुझे दौना कौन बुझल हाँ ये कथा तो मु जानी किंतु मत सन्देह है मुझे पचारिया यहाँ कारण पवन अनुसार आमको बसाण बसैया पड़ो तमें गोटे कथा शुण प्रथम कथा हूँ जे आधार ठारू कंठ ललाट पर्यंत जो चक्र गुड़िक विद्यमान अच्छा से चक्र गुड़िकर टिप्पणी स्थान नासाग्र त्रिकुट पर्यंत अच्छी तमे गोटे जगह तुम घरे बॉल जलुची ता सुईच गोटे जगह अच्छी ना नाई आ सुईच रे टिपिले सिना बॉलटा जलिबो तेणु एई जो चक्र गुड़िकर सुईच रही नासाग्र रु नासामूल बा त्रिकुट पर्यंत से जगह तुम ध्यान कर सारा पर दिने आम ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देव दिने थिले बाइट मठ मुझे पचारे मुझे ठाकुर बहुत साधु तो कौन सब त्रिकुट को ध्यान करमर कौन नासाग्र को ध्यान सी ठाकुर मत सरल बुझेदे कहले नासाग्र रे ध्यान करू करू आखिटा बड़े त्रिकुट को नौटी जीव हाँ ये कथा आपण दी तीन थर दीटा एपिसोड शुणिलानी हाँ तेणु तार अर्थ हो शुण तार अर्थ हूँ तुम त्रिकुट को नासाग्र को ध्यान करू करू तुमर त्रिकुट रे केतले मन स्थिर हो तुम जानी परिबने पवन चालू चालू केतले पवन स्थिर हो तुम भी जानी परिबने कौन बुझिपारा किंतु श्री श्री दयानंद परमदेव नाड़ी तत्व उपर लिखिं तुम टिके शुण मु कहूँ तुम शुण तुम जब कहल तुम सन्देह नोचन कर ईड़ा मेरु दंड बाम पार्श्वेण बुझल कि मेरुदंडर बाम पारुषेण ईड़ा नामे नाड़ी बहे प्रमाण बाम पाद तल ठारू प्रत्यक्षे मस्तक धरी रही अति स्वच्छ सोममंडल शोभा को प्रकाश बामनाशा धरी श्वास प्रकाश बामनाशा धरी स्मरिले धन पितृजान मार्गे करे गमन पितृजान रे मिले अधोगति आबर कहिबा शुण संतति सूक्ष्म तत्व न मिलई तांकर चंद्रमंडल धरी पितृपुर जेणु सूक्ष्म पथ न मिले तांक कामना पथरे भ्रमे भूलक जहांक साधन बाम नाड़ी रे आकाश मार्गरे गमन करे
ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିକୁ କର ତୁ ଚିନ୍ତା ଦକ୍ଷିଣେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ଜାଣିଥା। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମେରୁଦଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁ ସେ ପିଙ୍ଗଳା ରହିଛି ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦକ୍ଷ ପାଦ ତଳ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପରିଜନ୍ତେ ସୂତ୍ରରେ ତୁହି ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆଭାକୁ ଧରିଣ କରିଅଛ ରହିଅଛ ଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରେ ଘେନ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ତହିଁ ଗମନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ଯାହାଙ୍କ ଗତି ଏ ନାଡି ସ୍ମରଣେ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଆକାଶେ ଗମଇ ଦେବଙ୍କ ପୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳଇ ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତେଣେ ଗମଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣରେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ସ୍ଥାନ ମିଳଇ ଏ ଅଟେ ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ନାଡି ସ୍ମରଣେ ନର ଲୋକର ଦେବତୁଲ୍ୟ ପୂଜା ଅଟେ ନିକର ଆକାଶ ପଥେ ଭେଦି ସୁର ଲୋକେ ଗମନ୍ତି ଏ ମାର୍ଗେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକେ ଦକ୍ଷିଣ ନାସା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ମରଣେ ନ ଥାଇ ଭୟ କାହାକୁ ତାହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ନ କାଟଇ କିନ୍ତୁ ଅହରହ ଥିଲେ ଧ୍ୟାଇ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ଅହରହରେ ସ୍ମରଣ କର ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଧରି ବୁଝିଲି ବାର ବାର ବନ୍ଦୀ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଖି 32 ବେଢାରେ ଚିତ ନିରେଖି 16 ଶୂନ୍ୟ ମେଳ 32 ଠୁଳ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନଥିବ ଗୋଳ ଅଭ୍ୟାସେ କଳି ତାପ ଦୂରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କହେ ଦୟା ନିଧି ବାୟୁ ଟାଙ୍ଗିରେ ବାୟୁ ସୂତ୍ରେ ରହି ଅହରହରେ ପିଙ୍ଗଳ ସ୍ମରଣେ ନ ଥାଇ ଭୟ ବୁଝିଲେ କି ଶୁଣ ଆବର ସୁସ୍ମୁନା ନାଡି ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳାର ଫଳ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ବଚନ ବୁଝିଲ ଏ ବଚନକୁ କିଏ ପୁଅ କାଟିଦବ ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଲ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଶମ୍ବର ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଞ୍ଚି ଦଉଛି ତାର କାରଣ ଯେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି କୂଟ ଆଉ କପଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମମାନେ ସବୁ ଏ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତମକୁ ଭୁଲଉଛନ୍ତି ଇଡା ନାଡରେ ସାଧନା ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ମାର୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କରେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଆମର ସେଥିରେ କଣ କହିବାର ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଝିବ ଯିଏ ଜାଣିବ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ପରମହଂସକୁ ଯିଏ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ବନ୍ଦନା କରିବ ସିଏ ସିନା ଏ ମାର୍ଗରେ ଯିବ ନଗଲେ ସେ ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ବୁଲୁଥିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଥିବ ଜନ୍ମ ହଉଥିବ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ପଡି ଚାଲିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକ ହଉ ବଢିଆ।